Hello, my dear brothers and sisters. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Thank you for tuning in at this time so that we can talk about what's happening nowadays in our Catholic Church. Gracias por sintonizarse para que podamos hablar y comentar y sobre todo recibir noticias de lo que está pasando actualmente pues en nuestra Iglesia Católica. As many of you probably saw the news yesterday, the Governor of California had restated the state shelter, stay-at-place order, and the same order that he implemented back in March. And we're being asked to comply with this order. Como quizás algunos de nosotros el día de ayer lo habremos visto en las noticias, el gobernador de California volvió a implementar la orden de quedarnos en casa, la misma orden que había implementado en marzo pasado. Así que pues tenemos que readaptarnos. Our bishops, Bishop Gerald Barnes and Bishop De Rojas, are studying this order along with the bishops of California. They're having also meetings as to exactly what it means for us this second time around. But in the meantime, there's things that we must to comply with. Nuestros obispos, tanto el obispo Barnes como el obispo Rojas, junto con los demás obispos de las diócesis de San Bernardino, están viendo qué significa esta nueva orden para todos nosotros, pero mientras tanto hay cosas que tenemos que hacer. So effective as of right now, we no longer have masses with the people. Inmediatamente en este momento ya no vamos a tener misas con las personas. So tonight I'm still planning to do the 6:30 p.m. Mass as planned, but without the people. So I'll be there in the church. I'll be celebrating there the Mass, but the people are not able to come to the church anymore. El día de esta tarde estaré desde la iglesia transmitiendo la misa por YouTube. La misa que tenemos a las 6:30 de la tarde los martes. Pero ya las personas no podrán estar presentes en la misa. And beginning tomorrow, we're going to go back to the previous schedule that we had before. 2 masses, one in Spanish, the first one, and one in English. But this time the Spanish Mass is going to be 8:15 and the English Mass is going to be at 9 a.m. A partir de mañana empezaremos otra vez con el horario que teníamos antes, la vez pasada, con 2 misas diarias, pero esta vez van a ser, la misa de español va a ser a las 8:15 y la misa de español, inglés, va a ser a las 9 de la mañana. And then back on Sunday, we're going to resume the same schedule as before, Mass in English at 10 a.m. in the morning, and Mass in Spanish at noontime. Y las misas del domingo regresarán a la misma hora, la misa en inglés a las 10 de la mañana y la misa de español a las 12 del día. All of the previous Mass intentions will be honored as there had been a schedule, since we're having Masses every day. And again, I'm going to do this every day, Sunday to Saturday. Las intenciones de la misa serán honradas y serán mencionadas en las misas como fueron solicitadas. Y esta vez también vamos a tener misas todos los días, de domingo a sábado. But moving forward, any new Mass intentions, since we're going to have 2 Masses per day again, so that means that only one intention will be allowed per Mass. So right now we had allowed 2 intentions per Mass, and that's because we were having only one Mass daily, one daily Mass. But since we're gonna have two Masses per day now again, so we allow only one intention per Mass. Hacia adelante, viendo al futuro, solamente se van a permitir una intención de misa por cada misa. Ahorita se permitían 2 intenciones por misa, pero tenemos solamente una misa todos los días. Pues ya como vamos a tener 2 misas todos los días,
Entonces vamos a nomás permitir una sola intención de misa um, por cada misa. Pero pues ahora tenemos 2 misas todos los días. That means that weddings, quinceañeras, baptisms, funerals are suspended immediately. Lamentablemente, cualquier boda, quinceañera, bautizo o funeral que estaba planeado, pues se suspenden inmediatamente. We are only allowed, the priests, we're only allowed by canon law to celebrate one mass during the weekdays, 2 masses if needed for pastoral reasons. And that's why basically whenever the church is open, we only say 1 mass, the daily mass, because later in the day there might be a request for another mass, especially funeral masses. So we need to keep that time, that second mass, open for any possibility. But since we're not having any quinceañeras, any weddings, any baptisms, any funerals anyway, because we can, so that gives me the opportunity to celebrate 2 masses. But understand that whenever we open again, whenever we can open the doors of the church for the people, and then I'm going to go back to celebrate only 1 mass, just in case that I need to have the other mass available, in case that there's another mass that might be needed, like funerals or any other needs. Como les decía, las bodas, las quinceañeras, los bautismos y los funerales pues también se suspenden inmediatamente. Y de acuerdo a la ley canónica, los sacerdotes podemos celebrar solamente 1 misa diaria, 2 en caso de necesidad pastoral. Y es por eso la razón que cuando la iglesia está abierta, pues solamente celebro 1 misa diaria, porque eso me permite usar la segunda opción en caso de que haya un funeral, sobre todo, o alguna otra ceremonia. Pero ahorita que todo se suspende, las bodas, las quinceañeras, los bautizos, los funerales, pues entonces voy a estar celebrando, las 2 misas, y por eso puedo celebrar una en español y otra en inglés. Pero entendamos que nuevamente cuando volvamos a abrir las puertas de la iglesia para ustedes, pues entonces vamos a regresar a 1 misa diaria y dejando la segunda opción en caso de que haya sobre todo alguna misa de funeral o cualquier otra necesidad. I regret to inform you too that due to this order, we will not be able to finish the first communions masses that we had planned. We had planned 5 first communion masses, 6 with the communion mass for the school, and out of the 6 we were able to do 4, and there were 2 more masses scheduled to be done, but unfortunately we were not able to get to that number. As you know, due to the restriction of number of people that could be allowed to be inside the church, we couldn't have as many children receiving the first communion. But we're praying for you, and we're hoping that soon you will be able to receive your first communion. Lamentablemente, pues se suspenden también las misas de primera comunión que hacían falta. Habíamos planeado 5 con la educación religiosa, 6 incluyendo a los niños de la escuela. Y de estas 6 posibles misas alcanzamos a hacer 4, pero nos faltaban 2 misas. Lamentablemente porque el número de personas que se podían permitir dentro de la iglesia era limitado, pues no pudimos tener a todos los niños o muchos niños al mismo tiempo en la iglesia, y pues ahora nos faltan todavía 2 misas que completar con niños para que reciban su primera comunión. Lamentamos mucho esto y estamos pidiendo por ustedes, estamos haciendo oración por ustedes. Confessions had been suspended as well as before. Las confesiones también se han suspendido como antes. So that means there will be Mass on Saturday, again, 8:15 and 9 a.m., Spanish and English Masses. Las confesiones se suspenden también, lo cual pues me va a permitir poder celebrar misas el sábado también a las 8:15 en español y a las 9 de la mañana en inglés.
One of the other things that pains me the most, and I'm sure also is difficult for Bishop Barnes, is confirmations. We had already scheduled confirmation masses for Our Lady of the Assumption and for all of our youth and all those in the RCIA and RICA program. And I know that you were happy and joyful with the possibility about being able to receive your confirmation finally after a long, long time of waiting. And we were almost there. And here we are again. And I'm very sorry. I'm very sorry. You don't deserve this. But this is just to show that the virus doesn't care about anything or anyone. And it affects everyone. And the numbers that are skyrocketing right now in our state and counties is what prompted the governor to restate this order again. So at this time, we don't know what's going to happen, but stay tuned. Stay tuned because, like you know by now, things do change minute by minute, day by day, week by week. We want to do it, but we don't know when and how we're going to be able to do it. But please, please be there, bear with us. We want to do this for you. And it's very unfortunate that we're powerless right now in our ability to do this for you the way we want it to be done. By faith, I know we're going to do it. It's just that we don't know yet how and when it's going to be done. Una de las cosas que me duele mucho, y estoy seguro que incluso también al obispo Barnes le ha de doler mucho, es tener también que suspender por el momento los planes que teníamos para el sacramento de la confirmación. Nosotros ya los habíamos planeado para las primeras semanas de agosto y estábamos ansiosos de que llegara esa fecha y poder celebrarlos, pero bueno, esto nos viene a demostrar nuevamente que el virus no discrimina y que ataca a todos y que nos afecta a todos. Y lo siento realmente mucho. Yo sé que ya ustedes estaban emocionados, que todos nuestros jóvenes y las personas que están atendiendo el programa de RCIA y de RICA estaban entusiasmados por finalmente poder recibir el sacramento de la confirmación. Pero nuevamente esos planes pues tenemos que esperar hasta que se haga otra oportunidad. No se merecen esto, pero sí nos sentimos un poquito impotentes de poder hacer este sacramento por ustedes. Pero por fe sé que lo vamos a hacer. No sé todavía cuándo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero por fe sé lo que lo vamos a poder hacer. Solamente les pido que nos tengan un poquito más de paciencia. El email que recibimos ayer, los sacerdotes de parte de la diócesis, menciona de que todos los servicios menciona que todos los servicios dentro de la iglesia están suspendidos. Estamos viendo, los obispos están viendo qué significa esto. Quiere decir que quizás se nos permitirá hacer servicios afuera, no dentro del templo, sino afuera. Bueno, eso lo están estudiando los obispos, lo están platicando, lo están conversando, quizás hasta negociando. Así que es muy importante que se mantengan conectados a Facebook, a la página de la parroquia o a este canal de YouTube para que cualquier cambio inmediatamente estén informados. The letter that we received yesterday from the diocese does mention that any service indoor it is to be suspended. And we're curious about that, the way it was phrased, any service indoor. Does that mean the outdoor service are permitted? Well, not at this time. Now that we know, we have received word that Bishop Barnes and Bishop Rojas, are looking into this, are talking to the bishops of the California diocese, and maybe negotiate this with the governor to see if it's possible for us to have outdoor services. But we had no word on this yet. So that's why it's very important that you stay tuned to Facebook or the parish website, or even through this channel of YouTube, so that any information that it comes new, you can know this as soon as possible, and we can implement it. It will be a blessing if we're allowed to do so, especially because
we will be able to do some of the sacraments that we're not able to do right now. And all of this is also requires some kind of law study, because there's some sacraments that they must be done inside the church. But whoever wrote these kind of laws never saw a pandemic happening. So who knows? But we're gonna follow the leadership of our bishop. Our office, it should be close. It should be close to the public. Um, the staff and I, we're still gonna be working from the office, but the word is it should be close. We can receive phone calls and attend to your phone calls. But if you must come because you're picking up a document or dropping up something for the parish, something that we need to receive, you're welcome to do so. Just know that we're not gonna be able to let you in. You must remain outside. But if there's something that we can do through the door, where you remain outside and the staff member is inside, we will work with you. But at this time, again, we cannot receive anyone inside the office. La oficina estará abierta, la oficina debería de estar cerrada en estos momentos otra vez, pero los trabajadores vamos a continuar ahí. Podemos recibir sus llamadas si es que hay algo que podemos hacer por ustedes por el teléfono, o si quieren venir a la oficina porque nos necesitan un papel de nosotros que les vamos a entregar, o porque ustedes traen algo para entregarnos a nosotros y es algo que podemos hacer sin que entren a la oficina a través de la puerta, pues entonces los invito a que lo hagan de esa manera, nomás que tomen en cuenta que en estos momentos pues no van a poder entrar a la iglesia. Así que les exhorto a que hagamos lo mejor posible para poder nuevamente salir adelante enfrentar este nuevo reto. It is time once again for us, my dear brothers and sisters, to be united through prayer more than anything. We're basically going back to the way things were back in late May, April, early June. But we had done it once before, and we can do it once again. There is hope right now. There is a small window of hope in the fact that maybe it might be possible that outdoor worshiping might be allowed. Like I said, our bishops are looking into it, and as soon as we get news of this, we will let you know. Ya hicimos esto antes y tenemos esperanza en que haga una pequeña ventanita que nos permita hacer nuestros servicios de misa en las afueras del templo. Pero pues eso habrá que esperar, ¿verdad? Hasta que recibamos la información de nuestro obispo. Así que les invito a que esperemos con mucha paciencia, nos mantengamos en oración. Ya lo hicimos esto antes, lo podemos volver a hacer. Y sobre todo, pues que pronto los contagios bajen. La forma en que vamos a poder abrir nuevamente es cuando los contagios bajen. Y definitivamente una vez que ya haya una vacuna, pues entonces vamos a regresar un poquito más a la normalidad. Y es muy importante que nos mantengamos en oración. The only way that it seems to me we're going to be able to open up again the church is if the number of new cases decreases. It's very important that this decrease for our governor to be able to open, to allow us to have worshiping inside the temple once again. So it's important for us to keep praying for one another, to keep praying for the people in the community. I'm looking forward to that day. And definitely when there is a vaccine, we will be able to go back to that new normality. But this is a time in which we truly need to be united. Keep praying for one another, and stay tuned as we're being able to witness during these last 3-4 months. Everything's changing all the time. Everything's changing, and by you staying tuned, watching the news on Facebook, on the parish website, on YouTube,
you're up to date, and then you can behave accordingly. One more thing that I want to mention is that as far as the schools go, nothing has changed yet, and we hope that nothing changes yet. So our school will continue with their program, with their plans, as they have done it, as they implemented a program to reopen, a plan to reopen. So until we hear anything else from the governor, we're not changing those plans. Algo importante también que se me olvidaba mencionar es que de las escuelas no se ha dicho nada en este momento. Así que nada ha cambiado y esperamos que nada cambie. Así que nuestra escuela pues sigue adelante con sus planes de reapertura que fueron aprobados y esperamos de que nada cambie y que la escuela pueda reabrir, pero pues sí, tenemos que estar al tanto, ¿verdad?, de las noticias. Estoy aquí recibiendo sus mensajes, sus saludos. Déjenme ver nada más si hay alguna pregunta por aquí. I'm getting your messages here on YouTube. Let me just check to see if there's any questions that you might have. Maybe something I have not addressed. Okay, I don't see any questions. I do see a lot of you greeting me. Thank you very much, and greeting each other. That's what we need to do, be a community. No veo ninguna pregunta por aquí en los comentarios y veo mucha gente saludándome y mucha gente saludándose entre ellos, que es precisamente lo que necesitamos hacer en estos momentos, mantenernos unidos a través de la oración. Food pantry. Okay, finally a question. Food pantry continues as it is right now. It's one of the essential things that our bishop wants us to keep open, and actually the governor too has been asking, because many people have been hit by this pandemic, and it's an essential ministry, so that one will continue. Me preguntan acerca del banco de comida, y bueno, el banco de comida continuará hasta como está ahorita, hasta el momento, ya que es uno de esos trabajos esenciales, un ministerio esencial que nuestro obispo, incluso el gobernador, pidió que mantuviéramos abiertos en este tiempo de necesidad. How long are we going to be closed? No idea. Like I said, it all depends. I'm assuming it depends on the number of new cases happening every day, and right now it's very high. We're actually higher than we were the first time that the state was closed. So I don't know. We don't know how long it's going to be closed. La pregunta era cuánto tiempo vamos a estar cerrados, y la respuesta es no lo sé. Como lo mencioné antes, va a tener que ser acerca de cuando los casos nuevos disminuyan. Solamente entonces creo que nos permitirán reabrir otra vez, y eso pues no sé cuándo vaya a suceder. How will the AN Mass special intentions will be handled? This if it's a new intention, something that is going to happen right now. When you call for new intentions, please let us know. Do you want your intention to be on the 8:15 a.m. Mass, Spanish Mass, or the 9 a.m. English Mass? You choose which one of those two Masses you would like your intention to be, and we will honor that. La pregunta es, las intenciones de misa, ¿cómo se harán? Si es una intención nueva, cuando nos llamen nos tienen que decir en qué misa la quieren, si la quieren a misa a las 8:15 de la mañana o la misa a las 9 de la mañana, y entonces se programará de acuerdo a eso. If it's an old intention, I will mention the intention right now in the two Masses until we get to new intentions. Si es una intención ya previamente pedida, solicitada, pues entonces la voy a mencionar en las dos misas por un momento, hasta que lleguemos ya a nuevas intenciones. Entonces ya será una a las 8:15 y la otra a las 9 de la mañana.
Donation times for outreach remains the same. Yes, they're the same as right now. Que si las donaciones para el programa de outreach permanecen igual, sí. And again, I might hear back from the director of the outreach, and he might say, well, but Father, based on what's going on right now, we would like to change our schedule, and then I will let you know. As we know, we need to be flexible during this time because things can happen. El horario para donar comida permanecerá igual, pero el director del ministerio me puede llamar y decir, padre, pues basado en lo que está sucediendo, deseamos cambiar el horario y pues entonces lo cambiaremos y anunciaremos. Ya sabemos que estos momentos hay muchos cambios. Thank you, Kathleen. Yes, we need to develop a hunger for the sacraments. Sunday is the Sunday schedule will be 10 a.m. English and noontime Spanish. Las misas del domingo serán a las 10 de la mañana en inglés y a las 12 del día en español. Igual que antes. It's going to be pretty much the same schedule as the last time we did this. The only difference is that instead of being 8 a.m. morning mass, the Spanish mass is going to be 8:15. And the 9 a.m. English mass. Es prácticamente el mismo horario. La única diferencia es que la misa del español entre semana va a ser a las 8:15, no a las 8, 8:15. Y la misa de inglés a las 9 de la mañana. Y el domingo a las 10 en inglés, a las 12 en español. Okay, thank you. I just got a note from the director of outreach program, and he's saying that yeah, the program continue as scheduled, as normal. Tengo aquí un texto de parte del director del programa de banco de comida y pues está afirmando que el horario de ellos continuará como siempre. Oh, good question. What's going to happen to the intentions, the weekend intentions? If you have a intention for Saturday, 4:30 p.m. Saturday, I'm going to mention those on the Saturday morning masses, 8:15 and 9 in the morning. We're not going to have an evening mass on Saturday, just like we did before. If you have intentions and any English mass on Sunday, those will be announced during the one English mass at 10 a.m. And if you have intention on the Spanish mass on Sunday, that will be announced in the Spanish mass on Sunday. La pregunta es qué va a pasar con las intenciones de la misa de las 4 de la tarde el sábado. Pues si los voy a mencionar en las misas de la mañana, de las 8:15 y de las 9, porque no va a haber misa el sábado en la tarde, solamente en la mañana. Y si sus intenciones están en las misas de los domingos, pues las que están en las misas de inglés, las vamos a mencionar en la misa de inglés, la única que va a haber a las 10 de la mañana. Y su intención está en la misa de español, pues se va a mencionar en la misa de las 12, en la misa de español. Mientras estamos en el nuevo encierro. Una vez que pidan más intenciones, pues ya nos ajustaremos a esas nuevas intenciones. Outdoor services, no, not yet. We don't know if we're going to be allowed to do that. Like I said, the bishops are looking into this, if it's a real possibility. But so far right now, we've been asked not to schedule anything outside until we hear from them. And so we had to wait on the one. I know that based on the language that is in the official notice, we're curious why it says indoor services. Does that mean outdoor services are allowed? Well, they're looking into it. But as of right now, we're not to plan any outdoor services right now. Pregunta nuevamente que si podemos celebrar afuera. Bueno,
Del momento no. Estamos curiosos porque el anuncio oficial mencionaba servicios dentro del templo, haciendo un poquito de diferencias a los servicios afuera, pero nuestros obispos están viendo esa posibilidad, pero hasta que no recibamos una respuesta afirmativa de parte de ellos, pues no podemos planearlo. Hay una pequeña esperanza, pero puede o no puede suceder. Así que por el momento simplemente no podemos planear servicios afuera de la iglesia. Okay, I have a note here that says the official state website is vague, but it does expressly allow religious services to continue if they can be moved outdoors. Again, I'm listening to my bishop, not to the governor. Of course, they're listening to the governor, and they just want to make sure that what you're understanding, and they're trying to understand it's exactly what is being said. And if that is true, we're more than welcome. We're gonna do it. We're gonna find a way. We're gonna develop a plan. We're already thinking about it. I'm just not sharing this with you because I don't know if it's gonna happen or not. But we're already thinking about this possibility and how's it going to be done. We need to keep in mind that it's very hot right now. So we're looking into these things. But until I hear from the bishop, the official statement from the diocese that says, go, you can do masses outside, we will do it. We will do it, especially if that means we can do these sacraments that we're still waiting for them to receive their baptisms, first communion, especially confirmation. We will do it. I just need the affirmation from my bishop. Me están comentando que en el sitio oficial del estado menciona que sí se pueden hacer servicios afuera de la iglesia, pero yo estoy esperando la noticia oficial del obispo y espero que lo que estamos entendiendo de acuerdo al anuncio oficial sea real, y una vez que el obispo lo confirme y que nos diga pueden planear misas afuera del templo, lo vamos a hacer. Ya estamos pensando en cómo hacerlo en caso de que se nos permita, pero no estoy compartiendo esta información con ustedes todavía, pues porque no sé si va a suceder o no. Pero si llega a suceder, entonces inmediatamente lo vamos a trabajar, y sería muy bueno que nos permitieran hacer servicios afuera. Hay muchas cosas que considerar, por ejemplo, que ahorita está muy caliente afuera, entonces cómo vamos a lidiar con ese pequeño detalle, pero sería buenísimo que pudiéramos seguir haciendo bautizos, las primeras comuniones, las confirmaciones para todos ustedes que les faltan esos sacramentos, pero necesito la palabra oficial del obispo antes de que podamos planear estos servicios. Okay, I don't see any more new questions. Ya no veo preguntas nuevas. Creo que me mandaron por aquí un text. I think I got a text. This is from the principal from the Assumption School, and she just wants to remind us that the plans for reopening of the school, you can find these in their website, olabruins.com. So please make sure that you go there and you see the plan. Like I said, this has not been touched, has not been mentioned, so everyone that is working with schools are moving forward with their plans. Our school, they have already submitted their plans, have been approved by the different offices that review this. So we're moving forward with this, unless they tell us something else. But hopefully that will not be the case and we'll be able to continue. La directora de la escuela me estaba mandando un mensaje diciendo que el plan que ellos diseñaron lo pueden encontrar y ver en su página de internet, que es olabruins.com. Y como les decía, las escuelas no han sido mencionadas, no han sido tocadas por parte del gobernador, así que todos los que están trabajando para reabrir sus escuelas siguen adelante con sus planes hasta que les digan cualquier otra cosa. Entonces,
pues seguimos adelante y esperamos que eso no cambie para nada, que podamos ir adelante. Can the masses be smaller for first communions? No, right now the order is stop all the public masses. So it's not about the numbers. It's just that the public masses are no longer an option for us until hopefully maybe outdoor masses. But just let me reinforce that until I hear from the bishop, we will not be able to plan this. But it's not about the numbers anymore. Less than 10, nothing like that. So we just had to wait. Que si las misas podían ser más pequeñas para que se nos permitiera seguir adelante, no. No se trata de los números. Nuevamente estamos igual que al principio. Pero esperamos que se puedan hacer las misas afuera y si eso sucede, pues les avisaremos inmediatamente y lo planearemos. Thank you. I gotta know that the due confirmation will remain vigilant in staying connected as well as continue to keep our confirmandi prepared. Thank you. Thank you very much for your commitment, Kathleen, and all your group, all your core team. Okay, it's 5:38. Oh, it's a long press. It's been long. So thank you for tuning in, and please let us keep united through prayer. If you haven't subscribed to the channel, that will be the best thing you can do, because then you will get reminders of when the next event is, the next mass is, or another news conference such as this one will be, so that we can keep posted on what's happening, what's going on, what's changing, what is not. These are crazy times. I'm laughing out of nervousness. But we need to keep moving forward. We need to keep moving forward and let this not defeat us. If anything, may this be the opportunity when we can show how strong we are in our faith. Many things has been coming our way, and here we are. Here we still are. And we will continue moving forward, all siempre adelante, like the team for our diocese this year. So thank you for tuning in. Muchas gracias por haber sintonizado y por haber estado atentos a este noticiero, y les pido que pues se suscriban al canal para que así reciban recordatorios de cuando vamos a estar celebrando las misas que vienen, o incluso cuando pueda hacer algo así otra vez, otra pequeña prensa de noticias, para que los mantengamos al tanto de lo que está pasando. Así que muchas gracias por su atención. Y los espero para si se pueden unir conmigo a la misa de las 6:30. Ahorita en un ratito voy a estar ahí. Y a partir de mañana ya empezamos con las misas a las 8:15 y a las 9 de la mañana. Thank you very much. So I ask you to join me for the 6:30 p.m. Mass via YouTube. I will be doing this from the church. And tomorrow we'll begin with the new schedule, 8:15 Spanish Mass and 9 a.m. English Mass. Thank you very much. May God bless you, and I hope to see you soon. Stay healthy, take care of yourselves, and may God bless you. Bye-bye.